लावा इस वक्त लावा उबल लावा रहा है। क्या है, यकीन करो कि लोग तो कहते हैं कल की बजाय आज इलेक्शन हो। देखो गुजर अवाम साहब, ये चाहती है। जब लोग ठप्पा लगाएंगे तो उधर अंदर क्या इधर तो झंडा अच्छा नहीं उठाने देते, अच्छा, अंदर क्या करेंगे? अबू इमरान आपको पता है ये हैक हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। सभी हाँ क्या खत्म हो गई नहीं थी? नहीं चल रही है यार, ब्रॉड चल रही है, कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। मैं वो गया हूँ दोबारा, मैंने फिर रिज्यूम आपके करके को वापस इंटरनेट में मसला होगा, आपके इंटरनेट में मसला होगा। आपके नेट में अच्छा, मसला मैं होगा सर। आपको एक और खबर सुना दूं जी कि आज जी जो है एस्टेब्लिशमेंट ने एक आखिरी वार किया है। मरकजी सदर जो चौधरी परवेज अलाई साहब हैं, उनके छोटे बेटे हैं चौधरी रासक अलाई, उनका एक दूध काम है प्रेमा का। प्रेमा वाहिद पाकिस्तान में एक ऐसी कॉमनी है कि जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको क्लियर करके दिया है कि जी सबसे साफ और शफाफ दूध अगर है तो ये प्रेमा का है। और आज वहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने एफबीआर को भेजकर उसका जो रिकॉर्ड था और उसके कंप्यूटर थे दफ्तर में बैठे हुए लोगों से, वो लेके गए आज। ये आज आखिरी था। जी जी गुज्जर साहब। सिग्नल वीक हो गए गुज्जर साहब। हेलो, आवाज नहीं आ रही इनकी, है ना? नहीं आ रही आवाज। जी गुज्जर साहब। भाई कह रहे लाहौर में बैठे कहीं डाले तो नहीं आगे सर। हेलो जी निगाह भाई, आप कंटिन्यू करें सर। नहीं नहीं नहीं, डाले नहीं, मैं डाले से नहीं डरता था। आपके सिग्नल मेरे ख्याल से वीक आ गए आपके मुझे आपकी आवाज आ सिग्नल। रही है, मुझे मेरी आवाज आपको आ रही है ना? आपकी आ रही है सर, आपकी आ रही है आबिद भाई। जी बिल्कुल आ रही है। भाई के सिग्नल। जी जी आप कंटिन्यू करें गुज्जर साहब। अच्छा, तो मैं जनाब जेल वालों से नहीं डरता। मैं 9 मई वाले दिन भी लाहौर में था, जब हम पकड़े गए, हमें ले गए, तो हमने तो जेलें काट ली हैं, देख लिया जो कुछ जेल में होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं। और अभी एक दफा नहीं, हजारों मरतबा भी ले जाएं तो हम जाने के लिए तैयार हैं, और हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं कि ले जाएं। क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी जुबान को ये काट नहीं सकते, हमें बोलने से ये बंद नहीं कर सकते। बात बात यही है सर जी। ये शायद शायद भाई ये खामोश बैठे हुए बड़े टाइम से नहीं। जी जी, शायद मैं भाई, सुन रहा शायद हूँ, मैं मोहम्मद। रोज इधर बैठता हूँ, मैं सुन रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक हो जी? जी खैरियत है? शायद भाई रोज आते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। जी। आज आप क्या कहेंगे जो सर? काम हो गया, इमरान खान को पेश नहीं किया, तो फिर इसके बाद को दोबारा कुछ समात होगा? क्या फैसला कुछ सुनाया कि नहीं सुनाया? तो क्या फैसला हुआ? ये सुनाया गया कि जो समात है वो फिर से जो है ना जेल के अंदर होगी। ये अच्छा फैसला है अच्छा। जी। जी ओ, नहीं, इसमें भी दो सवाल है ना। ओके। इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें ये है कि जिस वक्त उन्होंने कहा जी कि ओपन हेयरिंग होगी, ओपन हेयरिंग कैसे होगी? जब अगर आप एक जेल के अंदर आप हेयरिंग करेंगे तो उस वक्त आपने मखसूस लोगों को अंदर लेके जाना है। वहां तो आप ये नहीं कह सकते ना जी कि मैंने भी जाना है, फलाने भी जाना है, नहीं होगा। तो वो ही डिबेट हो रही थी कि जी ये ओपन हेयरिंग नहीं हो सकती वहां पे, और जेल के अंदर आप लिमिट के तौर पे बंदे लेके जाएंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक वो ले जाएंगे, चाहे वो साथी हो, चाहे वकला बरादरी हो या आम आदमी हो, तो या उनकी फैमिली के मेंबर हो। आप अगर एक बंदा कहता जी मैंने जाना, एक आम आदमी है, एक आम वोटर और सपोर्टर है खान का, तो वो तो नहीं जा पाएगा। तो लिहाजा ये भी इसको शायद हो सकता है चैलेंज कर दें। ऐसा होना चाहिए, अगर आप जेल के अंदर भी कर रहे हो तो उसको ऑन कैमरा करो फिर।
यानी ये भी चैलेंज हो जाएगा ना। हाँ जी, नहीं हमारी तो डिमांड यही है कि अगर करते हो तो ऑन कैमरा करो फिर, ताकि पूरी आवाम देखे, दुनिया देखे क्या चल रहा है। तो आपकी दुनिया तो से तो डर सिक्योरिटी है, कंसर्न यही है। तो मसला है कि दुनिया के सामने जी खान साहब जब आया तो खान ने कोई लफ्ज बोलना जो दुनिया पर ट्रेंड बन जाना है। तो यही तो यही मसला है तो यही तो हाँ, यही तो मसला एक दफा कि सबसे खान बड़ा मसला यही है कि खान का और खौफ नहीं है, खान का खौफ सिर्फ यही है, खान साहब ने बाहर आना है, किसी ने मीडिया वाले ने कोई बात करनी है, खान साहब ने जवाब देना है, या खान साहब की तस्वीर नहीं आनी है जिस वक्त जेल में रहते हुए। बाद में अभी आप जब तस्वीर देखेंगे तो यही खान के अल्फाज ना भी हों तो खान की तस्वीर जो है वो दुनिया पर ट्रेंड बन जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। रियाज भाई, रियाज 1971। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का अलहम्दुलिल्लाह जी। ये मरवत साहब ने जो बयान दिया है इसकी वजह से कंफ्यूजन तो हो गई है। मकसद है कि वो सब लोग यही कह रहे हैं कि ये इन्होंने बयान कैसे दे दिया है। अब वो बोलते हैं कि जी ये मेरी मकसद अपनी राय थी, मैंने जो बयान दिया है। अब वही आप वाली बात है कि ये कल ही पूरा फाइनल होगा कि क्या होना है, किसको मकसद उन्होंने वो करना है, ये है। बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं कल का फिर क्या होता है, कल का फैसला कल सुनते हैं के बाद अब जो बैठ कर। अब इन्होंने जो ड्रामा किया है, वो जो 2 ग्रुप बना लिए हैं, वो भी तो इन्होंने कंपनी वालों ने किया है ना ड्रामा। ऐसे ही है। कंपनी वाले जो है ना, मकसद है कंपनी वाले जो है ना, अब ये जो जेल का वो कर रहे हैं वो तो उनकी मर्जी है ना कि मुझे जाने दें या ना जाने दें, वो उनकी मर्जी है। तो वही बात है कि वो अपनी मनमानी या अपनी मर्जी कर रहे हैं, वही है। क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये मार्शाल्लाह है, हमारे मुल्क में मार्शाल्लाह है। ये जो चाबी वाले खिलौने हैं, ये तो इनको चाबी मिलती है तो ये चलते हैं, जो चाबी नहीं मिलती तो वो नहीं चलते। तो ये जब मैं बताऊँ ये आज के बाद ना, आज के जो हुआ है ना, आज के जो बयान वगैरह जो भी आए आबिद भाई, मैं एक चीज़ सोचने पर मजबूर हो गया हूँ आबिद भाई कि जो भी हमें बाहर आके बताया जाता है कि खान साहब ने ये बयान दिया, खान साहब ने ये पैगाम दिया है, मुझे इस पर भी जो है ना थोड़ा थोड़ा यकीन उठना करना जो ना मेरे लिए मुश्किल हो गया सर। आप क्या कहेंगे? और नहीं इसी तरह ही होगा, कोई नहीं खैर, ये आस्ता आस्ता जो है ना ये थोड़ा टाइम लगेगा। और नीचे जो चौधरी तारक साहब आए हुए हैं, उन्हें अगर ऊपर आ जाए तो चौधरी तारक साहब। रियाज साहब, ये जंगली भाई आ आप इस चीज से नहीं सर बिल्कुल चले गए। मुतमिन रहें, आप ये चीज टेंशन ना लें। जी सर। क्या कह रहे मरवत गुजर साहब की साहब? वो बात ना, मैं कह रहा हूँ रियाज साहब को कि आप ये जो कह रहे हैं कि बयानों में तजाद, बयानों में कोई तजाद नहीं है, आप इस चीज से बेफिक्र रहे हैं। मरवत साहब की वही मसाला खान साहब की तरह कि उसके अंदर बात रुकती नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो पार्टी के अंदर या कोर कमेटी के अंदर चीजें जो डिबेट होती है ना, वो बाहर नहीं बताई जा सकती, लेकिन मरवत साहब से निकल जाती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है गुजर साहब, लेकिन अभी तो ये है ना कि सब लोगों के ऊपर हम यही कहते थे कि ना ये खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, तो छोड़ के चले गए ना सारे। तो आप समझ लें कि वही है कि किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं तो सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं तो गुजर साहब के इस बात से इस सिरे से मुतफिक नहीं हूँ कि जी मरवत साहब से बातें निकल जाती हैं या खान साहब से बातें निकल जाती हैं। मैं तो इस बात से ही मुतफिक नहीं हूँ। बिल्कुल आप ऐसे। गुजर साहब, सर मैं आप जो किस तरह मेरी ये आप बात बात कर समझ सकते हैं? नहीं पा सुने रहे। ना, नहीं गुजर साहब सुने, आप मौक़िफ़ सुने मेरा। आप किस तरह ये कह सकते हैं कि दुनिया की चौथी बड़ी पार्टी को चलाने वाला बंदा जो है उसके दिल में बातें नहीं रहती, या वो कानों का कच्चा है? या आप किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इसमें जो सबसे बढ़ के जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है सोल्जर खान साहब का, मरवत साहब, आप किस तरह ये कह सकते हैं कि उनके दिल में कोई बात नहीं रह सकती, या वो पार्टी के राज जो हैं वो अफशा कर देते हैं? मेरी तो पहले बात अभी आपने कहा, मैं आपको बताता हूँ इधर।
रीजन ये है बताएं। कि फर्ज किया खान साहब ने अंदर जो बात की है जी कि मैं फलां बंदे को चेयरमैन मुंतखब करता हूँ, किसने कहा? खान साहब ये ने तो बात कहा ही होगी नहीं। अंदर की। खान साहब ने तो कहा ही नहीं। आपको कहाँ से पता लगा? आपके आपने क्या सोर्सेज है? सर मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, मैं अच्छा। लाहौर में हूँ हाँ जी, मैं बाहर हाँ नहीं बैठा हुआ, मैं लाहौर में बैठा हूँ। और मैं भी आपको अतला ये भी दे दूं कि मैं मरकजी सदर जो है तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज इलाही साहब, हाँ उनके घर में अभी मैं बैठा हुआ हूँ, वहां से मैं बात कर रहा हूँ। और ये बात इसलिए है कि अभी आप अली जफर का अगर आप इंटरव्यू सुनते हैं ना जियो पे, हाँ तो उसने उसका भी इंटरव्यू सुन लेते, गोयर साहब का भी इंटरव्यू सुन लेते, फिर आपको पता चल जाता कि जी इन दानों में और मरवत साहब के बयान में क्या कोई फर्क है। कोई फर्क नहीं है, तीनों के बयान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन गोयर साहब ने अपने आप को तस्दीक नहीं किया, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं इस चीज का इल्म। हो सकता है उन्होंने बात की हो, लेकिन ये है कि कल पता चल जाएगा। गुजर साहब, मुझे आप ये बताएं कि खान साहब ने किस बंदे को नॉमिनेट किया पार्टी के लिए? आपने भी कहा ना कि खान साहब ने फलां बंदे को बोला कि मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो जिस तरह आप मरवत साहब ने कहा जी कि गोयर साहब को उन्होंने चेयरमैन नामजद कर दिया, तो बात तो आ गई। और यार इस तरह नहीं होता अभी गुजर साहब। अली जफर का ये सवाल हुआ है, अली जफर का सवाल जब हुआ है जियो पे, तो उसने कहा जी कि मैं इसकी तस्दीक अभी नहीं कर सकता और फैसला कर शोर चुके हैं किसकी खान तरफ है साहब। भाई, शोर किसकी तरफ है? खान साहब ने फैसला कर दिया है, ये कल आपको इंशाल्लाह बाकायदा आपको बता दिया जाएगा जी कि पार्टी का जो चेयरमैन है वो कौन होगा। करें कि अल्लाह खान साहब की तरफ से कोई अच्छा फैसला कराए बस। हाँ जी, आमीन फैसले खान साहब के, ये नहीं मैं कह रहा, ये मरवत साहब की बात करते हैं। मरवत साहब है सीधा, और वो है पठान, वो है खरा इंसान, वो डबल माइंडेड नहीं है। वो कहता है जो अंदर बात है वो सच बात अच्छा करता है। मेरी गुजर बात साहब बात सुने ये ना, है, जो ये गुजर साहब जैमी भाई बात कह ये रहे है, हैं। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। गुजर साहब बात ये है कि आपके जो अंदर की चीज़ें हैं, अगला बंदे के पास एक प्लान होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक अलग माइंड सेट से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ब्रॉडकास्टर भाई बैठे हुए हैं, तो ये इनका एक अलग माइंड सेट है। समझ रहे हैं बात को? आप अगर कोई जी काम जी करेंगे अपना, आप अपने माइंड सेट से काम करेंगे। मैं कोई काम करूंगा, मैं अपने माइंड सेट से काम करूंगा। मुझे पता है कि यार मैं ये चीज़ करूँ तो उसका आउटकम क्या आएगा, तो फिर मैं उस हिसाब से अपना नेक्स्ट जो स्टेप है वो लूंगा। तो कोई भी चीज़ अगर कोई करता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कानों का कच्चा है या वो बात समझ नहीं सकता या कानून की उसको इतनी कच्चू की सहूलियत बात नहीं नहीं, है। बात यह है ये कि गलत बात है जी। सियासत के अंदर वो सी चीजें जो होती हैं ना, वो दबे पांव रखी जाती हैं। मेरी इस वक्त मोहतरम मेरी 53 साल उम्र हो गई है, और सियासत के अंदर वो ऐसी चीजें होती हैं जो वक्त से पहले बाहर नहीं की जाती, क्योंकि हो सकता है कि वो पार्टी को या पार्टी की पॉलिसी को नुकसान पहुंचाएं। सर जी इधर तो पूरी, फिर इस बात पे आते हैं तो गुजर साहब फिर पूरी पार्टी जो है तो पूरी दाल ही काली है ना। फिर इस बात पे आए हैं तो फिर तो पूरी दाल ही काली थी ना। नहीं, दाल नहीं काली, हाँ दाल काली थी जिस वक्त थी ना, उस वक्त थी। अब दाल काली नहीं अभी रही, भी है, अब दाल नहीं बिल्कुल अभी भी साफ है। हो गई है। अभी मैं तो कहता हूँ मेरे हिसाब से तो अभी भी है। नहीं मेरा नहीं, तो ये इंशाल्लाह अभी नहीं होगा। नहीं, मैं ये अभी कह रहा हूँ कि एक परवेज इलाही खड़े हैं, मेरी बात सुने ना। परवेज इलाही खड़े हैं या मरवत खेल रहा है या जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप है वो खड़ी है, तो जो अंदर नहीं है उनका तो शुभात ही है ना हम सबको। हमें क्या पता कल उस्मान डार कोई अपना वो क्या नाम है उसका यार, हमदान भाई, वो क्या नाम है उसका यार जिसने ये चलाया था, ए, वो कर्जे शर्जे नौजवान कर्जे जिसने हैंडल करता था जो उम्र डार, उमरदार नहीं 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 उम्र नहीं डार नहीं नहीं इसकी हमाद हमाद अजहर, हमाद अजहर, हमाद अजहर सही। हमाद अजहर हो गया। और कितने लोग बैठे हुए हैं, तो हमें तो इनका नहीं पता कि ये कल क्या स्टेटमेंट देंगे। सर वो तो अभी तक तो मंत्री आम पर ही नहीं आ रहे ना। दूसरा नंबर ये है कि वो इश्तेहारी हो चुके हैं सारे, और बिल्कुल ऐसे ही और वो जी। इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे, ये भी है।
अच्छा इलेक्शन अच्छा, ये जी 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 मिस्टर खान ने बात की जंगवी हमदान भाई। जंगवी सही बोल रहे हैं, जंगवी सही बोल रहे हैं। वो देखो अभी तक मंजर आम पे नहीं आए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इश्तिहारी भी हो चुके, हो सकता है वो हिस्सा देखो, भी ना ले सके। चौधरी परवेज अलाई सही का बात बेटा है। जो है वो भी इश्तिहारी हो चुका है, वो रेड ग्रेंट जारी उसके हो चुके हैं, चौधरी परवेज अलाई के बच्चे के, मोनस के। यार मैं वो बात नहीं ये कर इसका रहा, मतलब है। मेरा जो मसला था वो मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने किस तरह इन माफिया के खिलाफ खड़े होके इनकी जो गंदी सियासत है उसको बुरी तरह से बेनकाब किया है। तो आप यार ये किस तरह कह सकते हैं कि खान साहब कानों के कच्चे हैं? अगर वो कानों के कच्चे होते तो आपको क्या लगता है कितने बड़ी माफिया ओ को वो बेनकाब कर नहीं, सकते ओ थे? नहीं, ओ नहीं, जंगवी किधर आप अपनी लेकर जा बात रहे समझ तो पाए। बात को यार, बात को किधर लेकर जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई खान साहब कभी कभी बात जो है ना डायरेक्ट बोल जाते हैं, जो स्ट्रेट मतलब फॉरवर्ड कर कोई देते बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देते हैं। ये बात कहने के वो बात करे, उसी तरह मरवत साहब का भी कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं, वो डायरेक्ट बात कर देते हैं, ठीक है, कभी वो कभी रुकते मसले नहीं वो है पर बात जज्बाती हो करने। जाते जी, ये बात है जी। वो ये नहीं कह अच्छा, रहे कि कानों के एक कच्चे मिनट, हैं। वो जी अमदान, ये मानो बहन भी आई है, कुछ कह रही है, ये इसी सुन लो। हाँ, अभी आप जी जी टॉपिक मानो भी साहब। चेंज करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी, कैसे माइक हैं आप? माइक म्यूट कर ले, सारे माइक म्यूट कर ले, मानो बहन आप बात करें जी। एक जी मिनट, एक अस्सलाम वालेकुम। मिनट। वालेकुम सलाम। जी सारा दिन कुछ सलाम। अजीब सी खबरें आती रही, तो ऐसी खबरें थी जो एक जर की तरह जंगवी भाई होती माइक थी म्यूट कर एक ले, तरफ। जंगवी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सबको सलाम कहती हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो देखें कि पहले जो एक ट्वीट आती है उसमें चलें, हमने बड़ा सब्र किया, बहुत हमने सब्र किया, हम खामोश रहे, हमने कुछ नहीं कहा, चलें ठीक है, हमने मान लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, हम चुप कर जाते हैं। ये सारा हमें सब कुछ खान साहब ने बताया, हमारी आंखें उन्होंने खोली हैं, उन्होंने हमें बताया है कि चौकीदार का काम क्या होता है, ये सब कुछ हमें खान ने बताया है। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि कोई हमें बता सकता। हमने ये सब बातें खान से सीख चुके हैं, हम मान चुके हैं, हमें ये पता चल गया है। और अब जो दूसरी बात है, जो पार्टी की जो लीडरशिप की बात हो रही है, ये पार्टी हमारे खान की थी, हमारे खान की है, हमारे खान की रहेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कोई भी यकीन माने, किसी को भी ये पार्टी का उठा के अगर लीडर बना के हमारे सामने ले आए तो हम दिल से नहीं मान सकते। मैं क्या, एक बच्चे को कहेंगे ना, छोटा सा बच्चा एक, वो भी कहेगा नहीं, लीडर इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान। किसी और को वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा देंगी तो क्या हम उसको मान लेंगे? हम नहीं मान सकते। हमारे लीडर खान ही हैं, ये हमारे लीडर को रिहा करें। हमारा मुतालबा है कि हमारे लीडर को रिहा करें। ये कैसे 25 करोड़ जवान हैं, ये कैसे मर्दे मुजाहिद हैं, ये हमारे अवाम अपने लीडर को ये रिहा नहीं करवा सकते। और ये किस तरह के लोग हैं जो डंडा लेके बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जिद पूरी करके रहनी है? ये क्या चाहते हैं? मैंने कल भी यही बात की है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कुछ हुआ तो सबसे पहले इन लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ, खान साहब को अभी तक रिहाई नहीं मिल रही। कोई मुझे हल्फिया बताए कि खान साहब को जेल में कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोई हल्फिया बता सकता है? नहीं बता सकता। अब बताएं, कोई मुझे हल्फिया बता सकता है उनको कैसा खाना दिया जाता है, उनके साथ ये कैसा सलूक करते हैं? संडे को 11 घंटे फिर कहते हैं जी बात ना करें, बात ना करें। वो उनकी एज देखें, आप उनकी एज देखें, वो एज के किस हिस्से में है? इंसान है वो लोहे के नहीं बने हुए। आप माने इस बात को? वो हमारे खान साहब हैं, जेल में उनको रखा हुआ है, 11 घंटे उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। पहले इन्होंने हमारे इमरान रियाज भाई के साथ क्या किया? अवाम निकलती ना, एहतजाज करें ना, हर जगह बात करें, इंग्लिश में करें, उर्दू में बोलें, पश्तो में बोलें, पर्शियन में बोलें, अरबी में बोलें, जहां भी बैठे बोलें। अल्लाह ने जुबान दी है, बोलने के लिए दी है ना, हक की बात करें। बात ये तो नहीं ब्रॉड्स में आते हैं, गालियां निकालते हैं, बात खत्म हो जाती है। जहां पे दलील नहीं होती वहां पे ये डर्टी वर्ड्स यूज किए जाते हैं। दलील से बात करें, कहें कि खान को रिहा करें। हमारा मुतालबा है कि खान को रिहा करें। हमने तमाशा नहीं देखना। हम इतने सालों से देख रहे हैं, एक वजीर आजम बन गया, एक प्रेसिडेंट बन गया, फिर हम खेलना शुरू कर देते हैं,
پھر ہم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ورلڈ کپ ہمارے خان نے جیتنا ہے انشاءاللہ, اور یہ خان تب جیت سکتے ہیں جب عوام ان کا ساتھ دے گی, جب ہم ان کا ساتھ دیں گے. جو ادھر گراؤنڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جب وہ جاگیں گے, جب سب لوگ جاگیں گے, جب یہ جو ہے بے حسی کو ختم کریں گے, جو ہزاروں لوگ نکلیں گے تو وہ ماریں گے. ہزاروں کو نہیں, لاکھوں کو نکلنا ہے. یہ 25 کروڑ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تب بھی تو نکلیں گے نا. یہ نکلیں, خان کو مایوس نہ ہونے دیں, خان کو جانے نہ دیں. ان کے پاس راستہ کیا چھوڑا ہے؟ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, جھوٹے کیسز ہیں, ہر کیس جھوٹا ہے. ہر انسان جانتا ہے وہ ایماندار ہیں, ہر انسان جانتا ہے انہوں نے ایک پیسے کی بھی مانی نہیں انہوں نے کی, پھر ان کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو ہم ان پہ کیسے یقین کریں؟ ہم کیسے یقین کریں؟ یہ کیسا الیکشن, یہ کیسی باتیں؟ تو انہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہمارے خان کو رہا کریں, ہمارے خان کو رہا کریں, ان کو باہر لے کر آئیں. ان کو یہ کیوں نہیں باہر لے کے آتے؟ یہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ان کو یہ دکھاتے کیوں نہیں دکھا رہے وہ؟ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائیں, اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین. جی تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم. جی جی آپ کی سسٹر بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے, لیکن میں عابد بھائی اور رمضان بھائی تھوڑا سا ایڈ کروں گا. یہ جو پاکستان میں سچویشن چل رہی ہے نا, اس پہ حمدان بھائی ہمیں بلا لوس بالکل پاکستان سے مخلص ہو کے اور خان صاحب سے مخلص ہو کے ٹیم ورک کی ضرورت ہے. جب تک ہم لوگ باہر نہیں نکلیں گے, حمدان بھائی آپ کو بھی کتنا عرصہ ہو گیا ہے, مجھے بھی کتنا عرصہ ہو گیا ہے, بروڈ بھی چلائی, ڈبیٹیں بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا, تو کیا آج تک کوئی حمدان بھائی نتیجہ نکلا ہے؟ جسٹ یس اور نو کر دیں. سوری میں نے انٹرپٹ کیا بھائی, ایک سال ہو گیا حمدان بھائی, ہم نے تقریباً پچھلے 1 سال سے بروڈ بھی چلا رہے ہیں. ہمیں ٹیم ورک کی ضرورت ہے سر. ٹیم ورک جب تک نہیں ہوگا, ہمیں ایک بہت بڑی ٹیم چاہیے جو پورے پاکستان کے لیول پہ کام کرے. ہماری ایک کانٹیکٹ ہونا چاہیے آپس میں, ہر ضلع کا, ہر شہر کا. ہم ایک ساتھ جب تک نہیں نکلیں گے, سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, تب تک سر یہ خان صاحب نہیں نکلنے والے ہیں باہر. اور یہ میرا آج سے 3-4 پہلے میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ خان صاحب کو یہ باہر نہیں نکلنے دیں گے. اب بات اچھا آ مجھے گئی سارے ایک بات بتاؤ جنگوی بھائی, مجھے ایک بات بتاؤ آپ سب, 1 منٹ کے لیے مائک میوٹ کرنا سر پلیز. مجھے ایک بات بتانا, عابد بھائی آپ ادھر بیٹھے ہو, گجر بھائی آپ بیٹھے ہو, چودھری صاحب, ریاض صاحب, مانو بہن, مانی, آپ سب لوگ. ابھی 2 دن پہلے ہم لوگ کس چیز پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے؟ ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے تھے خان صاحب اور مانی کے حوالے کیس پہ, صحیح ہے؟ تو آج ان لوگوں نے ہمیں کس چکر میں لگا دیا یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا, صحیح ہے؟ آپ لوگ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہو, ٹھیک ہے؟ پہلی چیز, خان صاحب کا بیان ان لوگوں کو یہ منہ سے آنا کہ خان صاحب نے کہا فوج کے خلاف بات نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے, ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ کرتے ہیں ان سے جو ہے نا پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں, مطلب ہماری بات ہو رہی ہے. جو ہمارے لوگ ہماری بات سنتے ہیں ان کو ہم سے کٹ آؤٹ کرنا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے ان کو مزید ننگا نہ کر سکیں, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ پارٹی کے انٹر الیکشن اس پر بات ہونا, ہمیں نہیں لگتا کہ یہ لوگ خان صاحب نے, ہم کیسے مان لیں؟ ہم لوگ جب تک خان صاحب کے منہ سے خود نہیں سنیں گے ہم لوگ نہیں مانیں گے, کسی کی بھی نہیں مانیں گے, چاہے وہ جتنا بھی فیمس ہو رہا ہو عوام میں, چاہے وہ جتنا بھی مخلص اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہو, ٹھیک ہے؟ ہم نہیں مانتے جب تک ہم لوگ خان صاحب کے منہ سے یہ بات نہیں سنیں گے, خود ہم لوگ بظاہر خود خان صاحب کے منہ سے یہ بیان نہیں سنیں گے, ٹھیک ہے؟ ہم کسی کی نہیں مانتے ہم, ٹھیک ہے؟ حمدان اور بھائی جہاں تک رہا سوال کہ خان صاحب کو مائنس کر کے کسی اور کو چیئرمین لگا دیا جائے, جب تک خان صاحب خود آ کر یہ بیان نہیں دیتے کہ بھائی میں اس بندے کو منتخب کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ایز اے پارٹی چیئرمین, ہم لوگ کسی کے بیان کو نہیں مانیں گے. ہم لوگ ان کے اوپر بات کرتے رہیں گے, ہم لوگ جو ملک کے غدار ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے. ہم لوگ مزید اگر ہمیں خان صاحب کا ریکارڈڈ بیان نہیں دکھایا جاتا, ویڈیو ریکارڈڈ بیان, کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میری جگہ فلاں بندے کو میں نامینیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ہم نہیں مانیں گے. اچھا حمدان اسی بھائی, میں سرٹیفکیٹ جی عابد بھائی اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو
جی جی جی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ کو ٹائم ہی ٹائم ہے حمدان بھائی سر۔ میں تھوڑی سی اور عابد بھائی اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، حمدان بھائی تھوڑے دوسری طرف نکل گئے ہیں۔ حمدان بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہماری ایک ٹیم ہونی چاہیے کہ جو پورے پاکستان لیول پہ کام کرے، ہماری اتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کنیکشنز ہونے چاہیے، ہمیں کام کرنا پڑے گا سر۔ ہمیں جب تک ہم لوگ کام نہیں کریں گے، اپنی ٹیم اتنی بڑی نہیں بنائیں گے، اتنے لوگ اکٹھے نہیں کریں گے، ان کو راضی نہیں کریں گے کہ سڑکوں پہ آئے بغیر سر آپ کے پاس اور اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے کچھ بھائیوں سے خالی واٹس اپ نمبر مانگ لو تو وہ کہتے ہیں نہیں جی واٹس اپ نمبر کا تو پرابلم ہے، سمجھ رہے ہیں ابو حمدان بھائی؟ اب وہ کہتے ہیں ہم نے خان صاحب کو چھڑانا بھی ہے، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ایک واٹس اپ نمبر ان سے مانگ لو، اور وہ ہمیں جانتے بھی ہیں کہ یار یہ رات کو بھی لگے ہوتے ہیں، یہ دن میں بھی لگے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا کام بھی چھوڑے ہوئے ہیں، سارا کچھ کیا ہوا ہے، وہ پھر بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں، اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی مینٹل لیول اور ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے، تو اتنا بڑا کارنامہ کیا جنات یا ایلینز تو آئیں گے نہیں جو ہمارے لیے آ کے، یا چائنا کی عوام تو آئے گی نہیں جو آ کے یہ چیز کرے گی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہمیں سر ہر بندے کو، ہر ایک بندے کو اپنے تحت اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ، ہر بندہ جب تک اپنے لیول پہ کام نہیں کرے گا، لوگوں کو نکالنا پڑے گا، تب جا کے خان صاحب باہر آئیں گے۔ ایسے آنے والے نہیں ہیں، یہ چھوڑ دے ڈبیٹیں، اچھا یہ ڈبیٹوں جنگوی سے بھائی حمدان بھائی کام نہیں ہوگا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، سنو میری بات، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہر بندہ جو ہے نا اپنا واٹس ایپ نمبر نہیں اچھا شیئر کر اچھا، سکتا۔ بات آپ سنیں ایک نا، کام بات کرو نا سنیں، میرے بات بھائی، سنیں، بات جی سنیں۔ یہ ایک بھائی منٹ نے عابد اپنا بھائی، نمبر دے عابد بھائی دیا ہے، نمبر نہ دو یار گجر بھائی، ہمیں آپ کی ایک دلیری منٹ، پہ یقین ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ جی نہیں نہیں گجر صاحب اس طرح جی نہ کریں۔ اس طرح نہ جی کریں، آپ دلیر آدمی یہاں ہیں، پہ کوئی نہیں، ایسی یہ بات براڈ نہیں۔ پہ شیئر نہیں کرنا ہے، آپ نے کامنٹ باکس پہ کر دیں بے شک۔ ہاں، سنیں، تو میں یہ یہ نمبر کہہ رہا بالکل ہوں کاٹ دیں سر، آپ۔ تو جی اچھا جنگوی اچھا، گجر بھائی، بات صاحب، سنو، گجر گروپ جنگی لو جی یو ہو گیا سر، گجر گروپ لو یو ہو گیا بھائی، بگ ہاں، ریسپیکٹ۔ جی جنگوی جی بھائی اچھا جی میری اچھا، اس بات طرح سنیں، ہے، جی ایک منٹ جی یار، آپ ضرور بھائی کراس کوشچن کر رہے ہو بہن اس کے بعد پھر نیچے چلتے ہیں، پھر اس طرح اوپر آتے ہیں، کیا خیال ہے آپ؟ جی جی بالکل، جنگی بھائی، میں بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے کر کے چلی ٹھیک جاؤں ہے، گی، بالکل آپ جی پلیز بہن میری جی بات بہن، سنیے گا۔ اچھا جی جی ماما یقین بہن، بھائی میں جھوٹ نہیں ماما بولتی، بہن میں آپ مجھے سے ایک بات کہوں، مجھے ایک یقین منٹ مانے۔ خان صاحب، مانا بہن، جی خان صاحب کو جو کھانا مل رہا ہے نا اندر، آپ کی اطلاع کے لیے جو چودھری پرویز علائی کا کھانا جا رہا ہے نا اندر، اسی کے ساتھ چودھری پرویز علائی کے گھر سے کھانا خان صاحب کا جا رہا ہے، میری شاہ بات محمود قریشی کا جا رہا ہے۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں نے ہاں جی، کل بھی یہ بات کی تھی، مجھے نہیں پتا کسی نے سنی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گی، جو مجھے جانتے ہیں ان سب کو پتا ہے، لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، میں پیلسٹائن کے لیے میں نے چندہ اکٹھا کیا، لوگ پیسے دیتے رہے مجھے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے، اتنی نہیں ہوگا میرے پاس علم نہیں ہوگا، یقین مانیں، آپ 2 ہفتے پہلے جائیں، آپ میری جو دوسری آئیڈیا ریڈ روزز ٹرننگ بلیک، جب انہوں نے یہ بند کی تھی، اس پہ جا کے میری ویڈیو چیک کریں، میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ میں نے خان صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ اتنے اونچائی تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کا درجہ اتنا بلند ہو چکا ہے، اور وہ مایوسی سے ہماری طرف، میری طرف اور باقی سب لوگوں کی طرف، میں جیسے براڈ پہ جاتی ہوں یا براڈ کرتی ہوں، وہ مایوسی سے ہماری طرف دیکھتے ہیں اور پلٹتے ہیں۔ آپ اگر یقین نہیں کرتے، آپ جائیں، آپ 2 ہفتے پہلے کی یا 10 دن پہلے کی وہ چیک کیجئے گا، آپ یقین کریں عوام کو نکلنا چاہیے۔ میں صرف یہ بات کہوں گی کہ اس وقت عوام کو باہر نکلنا چاہیے، پروٹیسٹ، چاہے وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں، ہم لوگوں کو انگلش میں ان کی ڈاکومنٹری بنانی چاہیے، ای میل کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے، ای میل کرنی چاہیے، جیسے ہم نے عمران ریاض بھائی کے لیے جو ہے انگلش میں ایوری ویئر ہم لوگوں نے ورک کیا ہے، ایسے ہمیں اب انگلش میں ورک کرنا پڑے گا، ہمیں اب اس لینگویج میں جانا پڑے گا، کیونکہ اردو میں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بس ان لوگوں کو وہاں پہ نکلنا ہے، گراؤنڈ میں لوگوں کو نکلنا پڑے گا، کسی بھی طرح نکلنا پڑے گا، ان کو ہمیں موٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ تو تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ اچھا جی مانی آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اپنے جذبات کا اظہار کریں سر۔ میں ابھی آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، یہ حسن بھائی نئے آئے ہیں، ان کو موقع دیں، میں ادھر یوں سن رہا ہوں، جب مجھے لگے گا تو پھر میں وہاں پہ کنٹینیو کروں گا۔ تھینک یو۔ اوکے جی، اصل نام پورا آپ کو لینا چاہیے مجھے، میں اگر دیکھ لوں نام پورا، حسن میرداد خان، حسنین السلام حسنین علیکم۔ میرداد خان، ہاں جی، السلام علیکم سر۔ پہلے تو آپ کا شکریہ سر، آپ کو ضرورت نہیں تھی یہ سارے پھول مارنے کی،
आपने कोई नहीं, बिल्कुल कोई सही नहीं, किया है। मसला ही कोई नहीं। तो मसला आप बताएं, अपने जज्बात का इजहार करें सर। मसला ही कोई नहीं। बात सिर्फ मैं आपकी ब्रॉड आज कुछ दिनों से भी सुन रहा हूँ काफ़ी भैया कि आप लोग की गुफ्तगू काफ़ी अच्छी चल रही है। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ और ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ नहीं आ रही ਤੁਹਾਡੀ सही। भाई मैंने ये अच्छा, फरमाया है कि आज का आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने एक हफ़्ते से आप लोगों की ब्रॉड सुनी है और काफ़ी गौर से सुनी है। ठीक है, आप लोगों की जो डिबेट चल रही है इस लाइव पे काफ़ी कम लाइवों पे ऐसी गुफ्तगू चलती है जो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा है। सबके जज्बात बुलंद है, लेकिन एक बात कहूँगा कि जज्बाती ना होएं। थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है ख़ान साहब के लिए। और मैंने आज इतना भी सुना है कि ख़ान साहब की तरफ से रिज़ाइन आया है पार्टी चेयरमैनशिप से कि वो नहीं बनेंगे। इस बात का भी मैं सिर्फ क्लैरिटी दे दूं कि ये सब कुछ अभी कल जाके फ़ाइनल होगा, अभी कुछ फ़ाइनल नहीं हुआ। ये बात कल फ़ाइनल होगी कि किस जगह पे इलेक्शन के लिए क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो जज्बात में ना आए। और ख़ान साहब की अगर ऐसी कोई वगैरह नोटिफिकेशन आती भी है तो वो पीटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले आएगी। अभी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह सुन के जज्बाती ना होए। और उनकी तरफ से जो भी फैसला हुआ इंशाल्लाह, आपको पता है ख़ान हमारा प्लानिंग करके 10 गुना आगे सोचता है। जिधर आर्मी वालों की अगर जिधर लोग बात कर रहे हैं कि वो इस तरह बोल रहे हैं, ख़ान ने बोला कि ना वो लोग वो बातें छोड़ दो। जहाँ नून लीग की और पीडीएम की सोच शुरू होती है, उधर से 10 गुना आगे की प्लानिंग ख़ान ने सोच के रखी होती है। सब भाइयों को ये बस पैगाम था मेरा कि हौसला बुलंद रखो भाई, और थोड़ा सा ना आपस में भी चिल करो। कल सबको पता लग जाना है कि क्या प्लानिंग होगी। शुक्रिया जी। जी सर, और कुछ कहना है सर? बस खान सर, हसन, बस यही कहना था भाई, यही कहना था। शुक्रिया जी, शुक्रिया मिर्जाद जी। चौधरी साहब, सर आप, चौधरी मुदस्सिर। ਮਿੰਟ ਸਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। वालेकुम सलाम। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮौज ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ ਨੇ ਵਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਨੇ ਆ ਪਏ ਵਾਜ਼ਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਪਏ, ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਪਏ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਨੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੇ ਪਏ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਲੜਨੇ ਆ ਪਏ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਬਲਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿਨੇ ਕੀਤੇ? ਆਵਾਮ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ? ਮਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈਵਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਲੈਵਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਮ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸ਼ੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨ ਸਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਲਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੌਧਰੀ,
ਉਹ ਭੈੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਭੈੜਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਮਾਣੋ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੂ ਆਣ ਕੇ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਏ, ਆਵਾਮ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰਾਵਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਟਵੀਟਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, 4 ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆਖਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗਲਤ ਕਰਦੀ, ਵह ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ चला के शायद भाई जान ते शायद भाई ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ अपने क्या कहते हैं आप अपने जज्बात का इजहार करें सर, क्योंकि आप बड़ी देर से सुन रहे हैं। मुझे एक सीट भी चाहिए होगी सर। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई ये साहब बिल्कुल कह रहे हैं, ये वाले बंदे का काम है। तो मेरा सही आवाज सही आ रहा है? जी आवाज सही आ रहा है जी भाई मुझे नीचे कर हेलो। म्यूट चाहिए, मुझे नीचे कर नहीं मानो मैं मानो कह रहा हूँ बैठी रहो आराम से चौधरी साहब की बात ठीक है, ये अकेले बंदे का काम नहीं है। जैसे कि उसने कन्वेंशन शुरू यार ये क्यों भाई चला थोड़ी देर के लिए रही वड्डी बाजी को भी लेना ऊपर से। वड्डी बाजी को भी ले लेते हैं यार। मुदस्सर क्यों गया यार? मुदस्सर एक तो यार तुम ये मानी और मुदस्सर जो है ना बहुत तेज होती थी जल्दी जाने में। वड्डी बाजी को उठाया तो आप लोगों जी को सुनने आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों को सुनने आती हूँ, मेरी कोई बात नहीं है। आपने जिसे लेना है उसे ले लें। वैसे भी मैं ड्राइव कर रही हूँ। हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, आप हमें सुनने के लिए बैठी हो, ये फिर अस्सलाम कौन सुनेगा? वालेकुम। मैं दूसरी लाइव पे भी आप गई हमें- थी, वो फरिश्ता आप हमें सिस्टर थी, सुनाए। वहाँ भी यही बात हो रही थी। तो मेरा ख्याल ये है और मेरे दिल का जो मेरा फैसला, दिमाग का और दिल का, खान साहब के अलावा कोई भी नहीं, ठीक है। खान 100% साहब के अलावा 100%। कोई भी नहीं वो जगह संभाल सकता जो खान साहब की है। बस मैं यही कहूँगी। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं मैडम अगर मैं आपकी सीट ले लूं तो कोई इतराज तो नहीं होगा? मैं जो मुदस्सर को ऊपर लेना चाहता हूँ। नो एक प्रॉब्लम, मिनट नो प्रॉब्लम। आबिद भाई, मुझे 1 मिनट देना। अच्छा राजा खान साहब भाई मेरे, आप इधर बैठ के लोगों को पर्सनल अटैक्स मत किया करो प्लीज। एक रिक्वेस्ट है आपसे, भाइयों की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आप यहाँ पे आके लोगों को जो है ना पर्सनल अटैक्स करते हो, प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा शायद भाई का हो गया था ऊपर। जी गुजर भाई आप अपने आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन देखें आप क्या कहते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे बीएफटी भाई हैं, ये फिर ब्रॉड को लेके आगे चलेंगे। जी सर। अच्छा, एक बात मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां तक बात मेरी बहन ने की थी ना जी खान साहब के खाने की बात है, तो मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजर रख के ये कह रहा हूँ कि मेरी महीने में 10 दिन मेरी ड्यूटी होती है अडयाला जेल में जी। और जो खाना चौधरी परवेज अलाई साहब का जा रहा है ना, वही खान साहब का भी चौधरी परवेज अलाई के घर से जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी का भी खाना चौधरी परवेज अलाई के घर से जा रहा है। ये हमारे वहां पे कुक हैं, हमारे वेटर हैं वहां पर, हमारे बंदे वहां पे काम कर रहे हैं। 3 गाड़ियां हैं वहां पर। खान साहब के कपड़े धुलाई होके आते हैं, हर चीज आती है, फ्रूट आता है, खाना आता है। ये सिर्फ ये दुनिया को सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो हो रही है, वो हो रही है। अंदर जो है वो हमने जी यहाँ लाखों रुपए के खाने वहां पर हम दे रहे हैं हम अंदर। ये मैं आपको आप एक अल्फिया आप कहते हैं ना, मैं अल्फिया आपको ये कह रहा हूँ
کہ خان صاحب کو کھانے کی آپ بات نہ کریں کہ کھانا نہیں مل رہا، کھانا ہم دے رہے ہیں، کھانا چودھری پرویز الہی ان کے گھر خود دے رہا ہے، اپنا بھی، ان کا بھی، اور شاہ محمود قریشی کا بھی۔ اوکے جی، تھینک یو جی۔ بی ایف ٹی بھائی آپ نے کچھ کہنا تھا؟ یہ سارے سننے سارے السلام اگر علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ایفٹی بھائی، کیسے ہمارے بھائی، کیسے ہماری بہنیں، سب خیریت؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کی تو باتیں نہیں سنی، مگر آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی صبح سے یہ چیز سرکولیٹ کر رہی ہے، تو اس کا ابھی میں نے سٹوری بھی لگائی ہے، اس کو دیکھو۔ 2017 میں انہوں نے، ہمارے الیکشن کمیشن نے جو آپ کی نون لیگ میں رکنیت پارٹی کی ختم نہیں کی تھی، تو ایز پر لا، تھینک یو بھائی جان، ایز پر لا خان صاحب اگر ڈسکوالیفائی بھی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بھی پارٹی کے چیئرمین رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ایز پر لا۔ مگر یہ جس لیے خان صاحب نے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز کو جو ڈسکوالیفائی کر لیا تھا، مگر وہ پھر بھی عہدہ انہوں نے صدر کا، پریزیڈنٹ کا رکھا تھا پارٹی کا، تو ان دیٹ سینس کہ عمران خان رکھ سکتے ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے ہمارے جو عمران خان ہیں وہ مورلی بہت ہی ہائی لیول، ہائی پلے گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم پریزیوم کرتے ہیں یہ ٹویٹ بالکل سچ ہے، 100% ٹھیک ہے، تو اس کی پریزمپشن ہم کرتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں، دو پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا والا ہے کہ دیکھو خان نہیں چاہتے کہ وہ مورلی سٹینڈ کریں، اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، ایون اگر غلط بھی ہوئے ہیں، اگر اس کو فراڈ پہ بھی غلط کیا ہے، ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اس کے خان صاحب کا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا ان کا پوائنٹ ہوگا کہ جیسے یہ ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ ایک پارٹی بن گیا ہے، وہ فیئر نہیں ہے، تو آگے چل کے وہ پھر خان صاحب پہ کوئی تہمت لگا لیں، کوئی اپنا کوئی رول شول بنا کے، اور وہ کیا کہتے ہیں نا گول گول کر کے اور پی ٹی آئی کو گول کروا دیں۔ تو ٹو پلے سیف میرے خیال میں یہ دو پوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک خان صاحب نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ ایک ڈسکوالیفائڈ بندہ اگر غلط بھی ڈسکوالیفائی کیا ہے مگر وہ پارٹی کو لیڈ کرے ایز اے ہیڈ، ایز اے سمبولک۔ اور دوسرا جو ہے، جیسے یہاں یہ ویسٹ میں ہوتے ہیں، خاص کر یو کے میں، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ آگے چل کے یہ اس کا مجھے نام اب یاد نہیں آ رہا، جو آپ کا الیکشن کمیشن کا جو بندہ ہے، کہ وہ آگے چل کے وہ پھر کوئی ایسی گیم کھیلے اور ہمیں مشکلات ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب جو ہیں وہ ویری شارپ برین ہے، اللہ میاں ان کے اور بھی زندگی میں اضافہ کرے، اور ان کی جیسے ان کی سوچ ہے، تو ہم اس لیول تک، ہم سارے دیکھو یہاں پر 18 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 18 کے 18 مل کے بھی نا پولیٹیکلی خان صاحب کی اس تھنکنگ تک جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ جو بھی سوچ رہا ہے، دیکھو جب وہ کپتان ہوتا تھا وہ ڈیسیجن کرتا تھا، لوگ کہتے تھے یار یہ کیسا ڈیسیجن ہو گیا، اب وہ ریٹائر ہو گیا، ابھی وہ اس کو کتابوں میں، آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا میں اس کی کپتانی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، جو ان کی اکیڈمی ہوتی ہے کرکٹ کی، آپ کو یاد ہوگا، یہ ٹرو سٹوری ہے، 2 بندوں کو انہوں نے اپنے کیریئر میں آؤٹ ہونے کے بعد واپس بلا لیا تھا، ایک بار اس کو دوبارہ ہرا دیا تھا، وہ میچ پاکستان جیت گیا تھا، اور ایک بار پاکستان ہار گیا تھا، مگر آج تک وہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ مورلی اتنا سٹرونگ ہے۔ تو پلیز آپ اس کو نیگیٹو میں نہ لیں، آپ تھوڑا سا اس کو ڈائجسٹ کریں، جو بھی ہے۔ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے، اللہ میاں نے دیکھو لیڈر ہر بندے کو نہیں بنایا ہوا، خان تو کہتا ہے ہم سب لیڈر ہیں، ماشاءاللہ آپ سارے بھائی بہن لیڈر ہو، مگر اللہ میاں نے اس کو چوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، پی ٹی آئی کا نہیں، وہ پورے مسلمانوں کا لیڈر ہے، تو اس کی اللہ میاں نے اس طرح اس کو ذہنیت بھی دی ہوئی ہے، تو وہ جب سوچتا ہے، اگر آپ لوگ چیس پلے کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن، تو آپ کو پتا ہوگا آپ نے 2-3 مووز اہیڈ کھیلنا ہوتا ہے، وہ کرکٹ یا ہاکی کی طرح نہیں کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو اور یو پلے۔ چیس میں کیا ہوتا ہے، یو واچ اینڈ آپ مائنڈ ریڈ کرتے ہو، سنوکر میں بھی اگین یو مائنڈ ریڈ کرتے ہو کہ 2-3 بار آگے کی موو کیا ہوں گی، ایف اینڈ بٹ کہ ابھی یہ ہوگا تو آگے موو کیا ہوگی، آگے موو ہو کیا ہوگی، اینڈ پلس ماشاءاللہ خان صاحب کو اگین یہ نیگیٹو ہے کہ وہ جیل میں ہیں، مگر میرے خیال میں دس از دا بیسٹ ٹائم فار عمران خان، کیوں کہ اب ان کی جو ریڈنگ ان کو ٹائم ملا ہے ریڈ کرنے کا، پارٹی کو ایویلیویٹ کرنے کا، اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو ایویلیویٹ کرنے کا، تو انشاءاللہ جب وہ باہر نکلیں گے میرے خیال میں وہ بہت سٹرونگ نکلیں گے، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، اور ان پہ جو ان کی جو ٹریننگ اندر وہ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ جی آپ لوگوں کو پہ مائک دیتا ہوں، تھینک یو جی۔ بی ایف ٹی بھائی، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ مجھے جو آپ کی بات سمجھ آئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
شاید یہ چیز ہو بھی سکتی ہے کہ خان صاحب چیئرمین نہ بھی رہیں، ٹھیک ہے، یہی بات آپ نے کی ہے نا بی ایف ٹی بھائی، تو اس کو آپ نے اپنی دلیلیں دی ہیں 2-3 کہ جی یہ چیزیں اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ یار آپ لوگ سارے مجھے یہ بتاؤ کہ خان اگر چیئرمین شپ چھوڑ دیتا ہے تو پیچھے بچے گا کیا؟ آپ مجھے یہ بتاؤ یار، پاکستان پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ چھوڑنا ہر چیز کو چھوڑنے کے مترادف ہے، یار آپ ذرا سوچو۔ اچھا میں ایک بات آپ کو چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں، اس دیکھو کے پیچھے بی ایف ٹی جب بھائی، اس کے پیچھے زرداری کوئی صاحب دلیل تھے، نہیں بنتی ہے نا، اس کے پیچھے خان صاحب کا آپ کردار دیکھیں، خان صاحب کی سیاست دیکھیں، خان صاحب کا بی ایف ٹی بھائی کردار دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یار وہ کس سٹیپ پہ کھڑا ہے، اور پھر جا کے آپ آبزرو کریں چیزیں کہ خان صاحب اگر چیئرمین شپ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور خان صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ میں چیئرمین شپ پچھلے دنوں میں کہ میں نہیں چھوڑنے والا، اگر ان کو ہم لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ خان صاحب نے چیئرمین شپ چھوڑ دی ہے اور اندر سے ان کا کوئی بیان نہیں آتا، اور ہم لوگ یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں جی خان صاحب نے فلانا بندہ اناؤنس کر دیا، فلانا بندہ اناؤنس کر دیا، ہم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، خان صاحب کو اندر پتہ ہی نہ ہو جی کہ مجھے چیئرمین شپ سے ہٹا دیا ہے۔ اس طرح سے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ممکن ہے چیزیں۔ اگر خان صاحب چیئرمین شپ چھوڑتے اچھا ہیں میں یا ہٹائے جاتے ہیں تو اس اجازت کے میرے پیچھے آپ کے پاس کیا بچے گا؟ میں ایک بات کر سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو بھائی جان؟ جی جی کریں بی ایف اگر ٹی آپ بھائی، کی اجازت ہو، آفیشیلی پھر خان صاحب تو اچھا سیاست سے آؤٹ ہو گئے نا، پھر ان کی نہ پارٹی، ان کی نہ ان کا پھر وہ سنیں میری بات میں، حیثیت نہیں رہے گی نا اچھا آفیشیل 1 چیزوں منٹ میں۔ اچھا 1 منٹ میں ایک چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں۔ دیکھو نمبر 1، اگر کمپنی خان صاحب کو ڈکلیئر کرتی ہے، دیکھو کمپنی نے تو ان کو گولی مارنے کی بھی کوشش کی تھی، خان صاحب کے اپنے لائیو انہوں نے بولا تھا، ان کی انٹرویو پڑے ہوئے کہ انہوں نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی، وہ کوشش کی تھی، ٹھیک ہو گیا، بندہ بھی پکڑا گیا، ہم سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا۔ جو بندے انسان کی جان لے سکتے ہیں وہ پارٹی چیئرمین سے ہٹانا ان کے لیے 2 منٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ریئلٹی میں دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر دیکھو میں نے یوز کیا اف، ان کی بہنیں ہیں، ان کی بہنیں بھی انشاءاللہ وہ بات کریں گی، 24 آور اس بات کو ڈائجسٹ کرنے دیں۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم آپس میں الجھیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، دیکھو پیپل پارٹی کی حکومت تھی، گیلانی صاحب تھے میرے خیال سے ان کے، ٹھیک ہے، رضا گیلانی تھے، کیا نام تھا، کوئی کریکٹ مجھے کر دے، تو ان کی پرائم منسٹر وہ تھے، مگر آپ کو پتہ ہے وہ سارے ڈیسیجن کہاں سے ہوتے تھے؟ سارے ڈیسیجن ہوتے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، جو زرداری بیٹھا ہوا تھا، اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے پاس کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس رائٹ نہیں تھا کہ وہ ڈیسیجن کرتے، مگر ساری چیزیں زرداری کرتا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس سے۔ پھر نواز شریف کے جو حکومت، جو دوسری حکومت گئی تھی، تو انہوں نے راجہ پرویز کو بٹھایا تھا، وہ بھی سارے ڈیسیجن خود نہیں کرتا تھا، سب کچھ کرتے تھے، کون کرتے تھے؟ وہ ہمارے جو آپ کے پریزیڈنٹ صاحب تھے وہ میں بی کرتے ایف ٹی تھے۔ بھائی یہ ہمیں بات کرنی چاہیے، کوئی الجھ نہیں رہا، یہ بات کرنی چاہیے۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ ٹوکوں گا، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ زرداری کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنی سیٹنگ ہے اور نواز شریف کی کتنی سیٹنگ ہے؟ بنسبت زرداری اور نواز شریف صاحب کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنا عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے کتنی ایک سیٹنگ ہوگی؟ نہیں آئی تھنک آپ پوائنٹ کو تھوڑا سا مس کریں، میں شاید میں نے ریفریز صحیح سر نہیں میں کیا، میں ایک دوبارہ منٹ کرتا ہوں۔ میں بھی بھائی کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اس لیے چودھری نہیں بھائی کرتا، چودھری بھائی ایک منٹ چودھری ایک بھائی منٹ 1 منٹ سر، ایک میں منٹ آپ سے ایک تسی گل کرتے ہو کہ نا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ بڑا نا باری باری بات کرو یار، کمزور باری فیل ہو باری رہا ہے۔ باری باری چودھری صاحب باری باری بات کریں پلیز جی۔ یار باری باری بات کرنا، باری باری۔ جی چودھری مدثر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ہاں ਉਹਦੇ جی ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬਣੇਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਜਾਏਦਾ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਬਣ ਜਾਏਦੀ, ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਰ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਪੀਟੀਆਈ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ہاں ਬਿਲਕੁਲ। جی ਜੇ ਵਾਮ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ہے ٹھیک۔ اوکے سر، ٹھیک ہے چودھری صاحب تھوڑا میں آ ذرا گیا، دیکھو ٹھیک ہے میں نا؟ بات ختم کر لوں یا آپ لوگ بات کریں، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ مجھے بات کرنی دو گے تو جی میں بی ایف ٹی کنٹینیو کریں، بی ایف ٹی 1 منٹ راجہ صاحب، دیکھو بندے کو، دیکھو جب بندہ بات کرتا ہے نا، پہلے اس کو سن لیا کرو،
मैं तो पहले ही वो आबिद भाई को बोला था मैं नीचे बैठ के सुन लेता हूँ आप लोगों को, मगर देखो अगर आप लेकर आते हो बात को तो लेट मी फिनिश, उसके बाद आपके पास माइक होगा। मैं कहना क्या चाह रहा था कि देखो हम इस पे नहीं चाहते कि किसके साथ सलाम दुआ है, ठीक है, वो उसको आप साइड पे रखो, कोई इस्टेब्लिश का बंदा है कि नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट हाउस से पीपल पार्टी ने हुकूमत चलाई कि नहीं चलाई। वज़ीर आज़म कौन थे? 2 वज़ीर आज़म चेंज हुए थे, दोनों के दोनों वो अपने मेरे ख्याल से वो चाय भी खुद नहीं बनाते थे, वो भी शायद जरदारी से पूछ के बोल देंगे यार मैं चाय पीऊँ ना पीऊँ। ये फैक्ट है, ठीक है ना। दूसरा, जब आपके नून लीग की हुकूमत थी, ये जो नवाज़ शरीफ को जब डिसक्वालीफाई किया था, उसके बाद भी उनकी हुकूमत जो जब चल रही थी तो वो कौन चला रहा था? नवाज़ शरीफ चला रहा था, ठीक है ना। खाकान अब्बासी को उन्होंने रखा हुआ था, मगर खाकान अब्बासी की क्या बेचारे की औकात है, उसकी आपको पता है जो अमेरिका में उसकी स्क्रीनिंग हुई थी एयरपोर्ट पे, ठीक है ना। ये फैक्ट है। फिर आपका देखो जब ये इसके छोटे भाई की मैं मांगने आया हूँ उसकी जब हुकूमती ड्रामेबाज की, तो वो भी डिसीजन कैबिनेट कहाँ जाती थी? लंदन जाती थी, बड़े भाई से मशवरा लेके करती थी, समझ गए ना। बड़ा भाई डिस्क्वालीफाइड था। मैं ये नहीं कह अच्छा रहा कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे, मैं कहना का मतलब था जी इसे और आसान कर देते हैं ना, इसे एक मिनट राजा जी, राजा खान यार साहब मुझे तो दो ना यार, गिव मी अ चांस सर, फॉर गॉड सेक, यू नो। 1 ओके सेकंड ओके देखो राजा भाई आपको मौका मिलता है, 1 Yeah, I सेकंड just देखो want to आबिद भाई की BFDT. I know you are very intellectual guy, भाई जंगवी साहब की बात और चौधरी की बात तो मुझे माननी पड़ेगी। ब्रदर, वो यू मिसिंग आउट इज द फाउंडर चेयरमैन। जैसे जुल्फकार अली भट्टो पीपल पार्टी के साथ हमेशा लाइफ चेयरमैन रहे, इसी तरीके से इमरान लाइफ चेयरमैन रहेंगे। कोई और आ ही नहीं सकता जब इमरान खान जिंदा है। एंड यू कांट डिनाई दैट। फौज नहीं कुछ भी कर सकती, ना अदालतें कुछ कर सकती है, ना और कुछ, क्योंकि ये जज्बाती एक रिश्ता भी है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप है जो पीटीआई के इंसाफन से। ब्रदर यू कांट डू दैट। जरदारी तो कुछ भी नहीं, ना नवाज शरीफ, वो तो ऐसी है ना पार्टी जैसे पेपर वाली पार्टी होती हैं। जैसे जुल्फकार अली भट्टो का रिश्ता था ना पुरानी पीपल पार्टी के साथ, इसी तरीके से पीटीआई का जो कारकुन है, जो वर्कर है, उसके साथ इमरान का रिश्ता गहरा हुआ है। ये नहीं, आप जुदा नहीं कर सकते। ये लाइफ चेयरमैन है बस। ये यू अच्छा कांट डिनाई द बेसिक ट्रूथ, दैट द ओ ट्रूथ एंड एवरीवन विल गो फॉर इट। बंदे इंशाल्लाह शहीद भी हो जाएंगे इंशाल्लाह यार, सर, ये बात नहीं इनकार कर सकती। ये आप यार ड्राइंग इंशाल्लाह रूम की पॉलिटिक्स कर सकते हैं आप, बट रियलिटी नहीं, इज वेरी डिफरेंट। जी The जी 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 PTI राजा worker खान will साहब, always love Chairman Khan जी because सब he's the सबका founding मौक़िफ़ chairman. लें, सबका मौक़िफ़ उनको लें ज्यादा बारी बारी। रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. He is more equal than others. You understand? So you can't theorize in the backroom seats, you know. Those other parties, they just have no more leaders. They are just like time passes. But our one, we have ओके a romantic relation with Chairman Khan, you know. राजा He's the साहब founding chairman. कोशिश, So he is the थैंक यू supreme leader. You can't do this and that. Sorry, yaar. I can't accept. Even me, I'm intellectual. I done chemistry degree and all that, but I don't go for this second, you know, tier leadership. Chairman Khan is the founding chairman, and that's a full stop, you know. Thank you. अच्छा अच्छा एक मिनट, अब एक मिनट बहुत बहुत शुक्रिया एक आपका मिनट जी आबिद भाई, आप प्लॉट को आगे लेकर चलो। ओके 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 अच्छा 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 बात ये है कि आज उन्होंने हमारे दरमियान एक ऐसी चीज फेंक दी है कि जिसके ऊपर हमारी बादशाह भाई से मौक़िफ़ ले लें जी जी। एक मिनट अब रमजान, अब ये बाबा जी आए हुए हैं, इनसे लेके तो फिर ऊपर आते हैं, उनके पास आखिर में जाएंगे। मानी ने भी कुछ कहना है, और बादशाह आप लास्ट पे आप देंगे, ठीक है सर। सर जी एक चीज ऐसी फेंक दी गई है जो हमारे दरमियान में, प्लीज सब बात अगर घुमा के देखो तो सारी वहीं पे चली जाती है, तो हमें अभी कुछ भी नहीं पता, तो इंशाल्लाह जो है ना कल सब कुछ पता चल जाएगा। जी बाबा जी आप क्या कहते हैं? बाबा जुगनू जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी सबको। वालेकुम सलाम। मैं वालेकुम अभी जो सलाम। आपने 1 बात मिनट की है ना, मैं बाबा बिल्कुल जी अगर यही मैं 1 बात मिनट करने आप लगा कर था। लूँ बाबा जी 1 मिनट मैं आप कर लूँगा, इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करना। अच्छा नीचे 2-4 लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है, तो मैं छोटी सी, सब लोगों ने छलांग नहीं मारनी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बंदा अपनी बात करके ना फिर सीट खाली कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कंटिन्यू करिए, बिस्मिल्लाह। जी सर मैं एक बात करूंगा, सेक्रेटरियन भाई थोड़ी देर ठहरना आपने, ठीक है, ये बात कर लें तो फिर उसके बाद सीट लेते हैं, ठीक है। मैं अपना आबिद भाई मैं जा रहा हूँ सेक्रेटेरियस भाई के, और काशिफ भाई को ले लो, सेक्रेटेरियस नाम जो। ओ यार बैठो ना, दो सवाल सारे की आप बैठो तो दूसरे जाना शुरू हो जाते हैं यार।
अच्छा, मैं सर ये बात करना चाह रहा था कि अभी जो आबिद भाई ने बात की है ना कि ये चीज़ हमें एक ऐसी फेंकी गई है जिसमें हम खुद एक दूसरे के इख्तलाफ करने लग गए हैं बातों को, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। देखें जो BFT भाई ने बात की है कि वो जितने भी नीचे थे जरदारी से हुक्म लेके या नवाज शरीफ से हुक्म लेके चलते थे, वो चौधरी मुदस्सर साहब की बात कि वो मारूसी सियासत थी। उन्हें पता था कि अगर नवाज शरीफ लीडर नहीं है तो उसकी बेटी नीचे लीडर आएगी। लेकिन इमरान खान या PTI की पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि इमरान खान ने नीचे अपने किसी रिश्तेदार को, बहन को, बेटे को ऐसी चीज़ दी हो। एक दफ़ा अगर इमरान खान माइनस हो गया ना तो फिर ये -1 तो ये शुरू से ही चाहते थे। वो तो शुरू से ही कहते थे कि -1 हो तो हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन ये चीज़ इन्होंने PTI में ऐसी फेंकी, ऐसी बारीक चीज़ फेंकी है कि हम खुद इस चीज़ पे बहस करना शुरू हो गए। अभी फिल वक्त टाइम ये है कि वो कहावत है ना कि तेल देखें और उसकी धार देखें कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। क्योंकि अभी वो कहते हैं ना कि अपोजिट बयान आ रहे हैं। एक वकील कह रहा है कि इमरान खान ने चेयरमैनशिप से हटने का फ़ैसला किया, दूसरा कह रहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अभी सिर्फ इस टॉपिक पे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक पे बहस करना थोड़ा सा फजूल है, क्योंकि अभी सिर्फ वक्त का इंतज़ार करें कि क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं। मैं तो अपना यही मौक़िफ़ दूंगा कि हमें आपस में इस बात से ये बात डिस्कशन करने की बजाय हमें एक प्रॉपर ये बात करें कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, या उसके बारे में हमारी क्या तैयारी है, उसके बारे में हम अपने कारकुनों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। ना कि ये बात करें कि वो चेयरमैनशिप छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के नज़दीक इमरान खान PTI है और PTI इमरान खान है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू जी, शुक्रिया सर, आपने कह दिया। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल एक सर, मिनट एक बार BFT भाई, एक बार मैं बात रिफ्रेश करना कर बहुत देता हूँ आबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक मैसेज। मैं बात रिफ्रेश करता हूँ चौधरी भाई। देखो हम सब यहाँ बैठे हैं ना, किस लिए बैठे हैं? सब बैठे हैं PTI की मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत में। और जैसे बाबी भाई ने बोला ना, PTI देखो इमरान खान है और इमरान खान PTI है, ठीक है, ये बिल्कुल लाजिम और मलजूम है। हमें वो 10 पार्टियाँ बन गई हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। तो इमरान खान हमारा ताहयात फाउंडिंग फादर है PTI का, और ताहयात वो अपने चेयरमैन रहेंगे जब तक वो होंगे। मगर कभी कभी क्या होता है कि सम टाइम यू हैव टू प्ले गेम्स विद देम। अब वो जो मनूवरिंग कर रहे हैं, कल को शायद पता चले कि भाई ये इमरान खान ने कोई मूव की है, ठीक है ना। तो वेट देखो जब तक खान की अपनी, देखो जो इतनी ये इन्फॉर्मेशन हम सारे बड़ों पे बात करें ना, इमरान खान को 100% ये जेल में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भाई लोग खुश नहीं हैं, ये जो 2 ट्वीट्स आई हैं दोनों पे, तो इंशाल्लाह उनका मौक़िफ़ आ जाएगा, या उनकी अच्छा, मैं क्यों आ जाएगा, एक और या क्या बात कहते बता हैं। दूं, एक और बात बता दूं। आज सारा दिन लड़ते रहे हम सब, यहाँ पे भी और ट्विटर पे भी और सब कुछ। प्लीज प्लीज यार, अपने होश में रहो, बस कल तक का इंतजार करो। जी मानो बहन, जी उसके बाद अस्सलाम मानिए बिल्कुल मैं आपने यही आपने बात कुछ कर रहा बोलना था, है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मेरी बात सुने प्लीज। जी, जो है ना वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, जो हमारे मुखालिफ हैं, जो हमारे खान के मुखालिफ हैं, हमें उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमारी एक ही मुतालबा है, हमारा खान बाहर आना चाहिए। हम एक ही, हमारी राय है, हम सब की एक ही राय है कि वो पार्टी खान की थी, खान की है, खान की ही रहेगी, वही चेयरमैन है, इंशाल्लाह वही चेयरमैन रहेंगे। ये हमारी ख्वाहिश भी है, ये हमारा मुतालबा भी है, और हम जहाँ तक अपनी आवाज़ उठा सकते हैं हम इंशाल्लाह इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। बड़ी ज्यादती होगी हमारे खान साहब के साथ, देखिए हमारे खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती होगी। आप देखें ये पंजाब की और ये जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां, इन्होंने खान साहब को किस तरह से इन्होंने कन्विंस करवाया, अंदर के लोग थे उनको मिला के वो असम्बलियां तोड़वाई। फिर PTI के वर्कर्स पे इन्होंने जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ डाले, कितना जुल्म किया। यानी कि सबने सोचा कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां ना तोड़ी जाती तो उन पे इतना जुल्म तशद्दुद ना होता। कितना इन्होंने बुरा हाल किया। तो जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं, वो कम्प्लेक्सिटी में जाते ही नहीं हैं। जैसे आप चेस की बात कर रहे थे भाई, ये जो चेस की ये जो गेम है ना, ये तो वो है ना वो जो ब्रेन के साथ खेलते हैं। अगर खान साहब की बात करें, खान साहब सोच सकते हैं, लेकिन जिनके साथ मुकाबला है वो तो सिर्फ आप क्रिकेट की मिसाल दे सकते हैं। PTI वालों को ना इन्होंने बैट दे के खड़ा करा दिया है। जब इनका दिल करता है ये बाउंसर मारते हैं, सर फाड़ देते हैं,
جب دل کرتا ہے نو بال قرار دے دیتے ہیں. ریفری امپائر سب کچھ انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں, اور جو تالیاں بجانے کے لیے آگے لوگ بھی انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے صرف بال پکڑی ہوئی ہے اور ہم لوگوں کو انہوں نے صرف وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہم چاہے اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب ان کا دل ہے انہوں نے جو کچھ کرنا ہے, انہوں نے بالز انہوں نے کروائی جانی ہے اور انہوں نے ہمیں بال بھی نہیں دینی ہے. انہوں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے, تو اس طرح سے گیم کھیلی نہیں جائے گی. اور ہمیں ہمارے خان نے یہی سمجھایا ہے, کیونکہ اسی طرح سے ان کو بات سمجھ آتی ہے. تو باقی جو آپ کہتے ہیں نا جو ورلڈ پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس, اس میں تو انہوں نے جانا ہی نہیں, ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, صرف ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں نا. کہ برین سے اگر آپ دیکھیں کوئی کام ہو رہا ہے, اکانومی کو دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ادھر یو کے میں اسکولز میں جاتی ہوں, آئی ایم ڈوئنگ اے جاب, تو وہ کہتے ہیں کہ the economy of Pakistan is dying. ایک بچے کو پتا یہ بات, تو یہ اتنے عقل مند, اتنے ذہین, ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کی اکانومی کی کیا حالت ہے, ان کو نہیں پتا انہوں نے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں شو کی ہوئی ہے, they shouldn't do that. اگر وہ اسلام کے